ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الرحمن على العرش استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد، وبالمعنى الذي قال، وبالكيف الذي هو أعلم. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا ينام الله تبارك وتعالى ولا ينبغي له أن ينام. بيده القسط يرفع ويخفض، حجابه نور لو كشفه عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وقد انتهى بصره إلى كل شيء من خلقه. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الحكيم العليم. فالاستواء معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله رسالة، وعلى رسول البلاغ. وبعد، الشرح كتاب الفرقان لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، الدرس 28. الحمد لله بالمو بالله سبحانه وتعالى تنو كافو كولي من دون كبركة aka herew naka nemew naka hinew naka fasamandiya belebele bawla anka munu fangaw ka girin hakliw ka jagabolima munu kacha newn ka jatili ani jatili ka baw ani jatili ka fen ka jatilima beseriya ka fo bato mate minni tiya bato kakan ni masa rahmanu kelente ka seriya ka fo alakra muhammad sallallahu alaihi wasallam aka jondo aka chidendo ay chila kan lase ina fo akakan cogoya min na. Bɛ masa subhanahu wa ta'ala deli kisi ani nɛmɛ ani tanuli ani jɔyɔrɔ sankɔrɔtaliya ko k'a ye an ma deli ka min ɲɔgɔn kɛ danfɛn ye ka kɔ an ɲɛ n'o ye alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana dungew n'a ka sɔhabaw ani mɔgɔ mɔgɔ tugura a ka siratigɛ kɔ ni ɲumanya ye fo ka taa se jɔ dɔ ma. O tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ kitabul furqan n'o ye Ibn Taymiya ka kitabu min n'a y'a labɛn rahimahullahu ta'ala
faranfasiya ala mɔgɔw ni shetani mɔgɔw cɛ o walanda 28 na an kun bɛ sigida min na o de ye ka Allah subhanahu wa ta'ala jɔnw tɛ ala bolo kelen ye u tɛ degré kelen na Allah subhanahu wa ta'ala bolo o ye ala ka ko taabolo ye an kun jɔra yɔrɔ min na o de ye Allah subhanahu wa ta'ala a nana ni kuranɛ aya ye n'o ye karamɔgɔkɛ ka nacogo ye pour que a bɛ kuma min fɔ ka dalilu di ni o ye ka da ka silamɛya kɔnɔna la n'i bɛ fɛn o fɛn fɛ kuma la f'a ka sɔrɔ dalilu de b'i bolo ale tɛ kɛ ni kunfɛ baara ye dalilu bɛ k'i bolo ni sira jumɛn ye kuranɛ ani hadisa k'i ka kumakan k'a sinsin n'a ye k'a jira ko tiɲɛ don wali sahabaw mɔgɔ ɲuman minnu tugura alakira kɔ sallallahu alaihi wasallam ni alakira ko minnu ka ladege k'olu ka kɛwalew ko jateminɛ Allah subhanahu wa ta'ala y'a jira kuranɛ kɔnɔna la aj'altum siqayat al-hajj wa imarat al-masjid al-haram kaman amana billahi wal yawm al-akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'inda Allah wallahu la yahdi al-qawm az-zalimin Allah subhanahu wa ta'ala y'a jira magan kafiru zamzam ji a tigiya kun bɛ u bolo ni maaw nana hiji la u bɛ hijidenw lami mais kafiriw de don dɛ u bɛ hijidenw lami ka da kan fɛn fɛn bɛ na alkaaba la o bɛɛ ye ala ka dunan de bon n'u ka kafiriya bɛɛ o kun bɛ so in bonya mɔgɔ minnu bɛ bɔ kɔ kan ka na hijidenw na u b'olu fana bonya ka da kan o kun ye kunkɔrɔta de ye olu bolo ka hijidenw ka baara kɛ u ye maa min mana baara kɛ ala ka dunanw ye i bɛ sara ɲini jɔn fɛ ala mais karamɔgɔkɛ bɛ fɛ ka min yira an na o ye de k'a fɔ baara o baara pour que i ka se ka sara sɔrɔ a la ala fɛ ni limaniya tɛ i b'i yɛrɛ sɛgɛn fo sara t'i bolo ala fɛ ni limaniya tɛ yen dɛ o de la mushrikuya ale ni kafiriya ale ni nafigiya n'a bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo baara la n'a y'a si bɛɛ kɛ a bɛ fɛn fɛn kɛ ɲuman na ala t'a minɛ ala t'a sara n'a ye n'a fɔra ko ala t'a sara n'a ye mɔgɔ tɛ baara kɛ ala ye fo ko ala t'i sara de ala ka tilennenya tɛ sɔn o ma ayi hali kafiri n'a ye ɲuman kɛ ala b'a sara k'a ye mais n'a fɔra ko sara ala fɛ yɔrɔ jumɛn don lahara de ko don ka da ka diɲɛ bɛɛ ban n'a dir'i ma yan nɔ ni fɛn t'i bolo yan fɛ i ye fɛn sɔrɔ wa i ma fɛn sɔrɔ bon silamɛ ɲuman si ka laɲini tɛ i ni yɔrɔ ka d'i ma diɲɛ kɔnɔ ka da kan ni nin yɔrɔ dir'i ma yan o kɔrɔ de ko lahara ko sen t'i bolo a la ni sen t'i bolo la e bɛ perdre bagaw la parce que lahara tɛ ban n'ale daminɛna o y'an ka taga de kudayi de don ban wagati t'a la abadan de don mais diɲɛ in an bɔra jɔ kuma kalama bi ma diɲɛ dan dɛ a bɛ wuli anw ɲɛna wa ayi anw minnu kɔni bɛ yan diɲɛ tɛ wuli anw ɲɛna ka da kan tamasiyɛn fɛn fɛn fɔra tamasiyɛn belebelebaw la minnu ni diɲɛ wuli tɔ tɛ fɛn bɔ an ma se olu si ma fɔlɔ nka bi ye diɲɛ da diɲɛ a kuntala ka jan wa a kuntala man jan bon ala min ye diɲɛ janya o ala de ko k'a bɛ diɲɛ ban ale de fana ko ni lahara daminɛna a tɛ ban donc o kabakoya man k'i minɛ ka da ka wagati ka surunya k'a janya a bɛ ala de bolo ka janya k'a surunya a bɛ ala de bolo kuma dɔ la a bɛ su janya a bɛ tile surunya kuma dɔ la a bɛ tile surunya a bɛ su janya wala a bɛ su janya a bɛ tile surunya a b'a fila bɛɛ kɛ wali dugukolo kelen ka dɔw bɛ kalo 6 kɛ tile la dɔw bɛ kalo 6 kɛ su la dɔw bɛ
tan fila kɛ su la ka tan fila kɛ tile la a bɛ dɔw ta kɛ kalo 6 tile bɛ bɔ a tɛ bin ni tile binna kalo 6 su kolen de don dugu tɛ jɛ bon nin bɛɛ ye fɛn de ye k'a yira an na k'a fɔ ko ala bɛ se ko la a bɛ ka nin bɛɛ kɛ dugukolo kelen de kan dugukolo fila tɛ dɛ an bɛɛ bɛ dugukolo kelen de kan et puis a kana k'i kɔnɔ ko tile fila de don ko tile dɔ de bɛ taa bɔ olu fɛ wali tile dɔ de bɛ na bɔ an fɛ a bɛɛ ye tile kelen de ye tile fila tɛ dɛ tile min bɛ bɔ e fɛ yan o tile n'a bɔra olu fɛ yan a bɛ kalo 6 de kɛ a bɛ kɛnɛma a tɛ don e dun b'a ye i ka yɔrɔ la don o don a bɛ bɔ a bɛ bin mais olu b'a ye kalo 6 a tɛ bin n'a binna fɛnɛ kalo 6 a tɛ bɔ mais o kalo 6 min ni su bɛ olu fɛ don o don tile b'e fɛ su b'i fɛ an bɛɛ dun bɛ dugukolo kelen in kan bon ala b'a ka fanga yira a n'a ka setigiya yira k'a fɔ ko ale ala wagati b'a sago la bon o bɛ fɛn min fɛnɛ yira an na a bɛ se ka dɔ ka wagati ja ka dɔ ka wagati goya an bɛ diɲɛ in kɔnɔ an bɛ kɛ cogoya kelen na wa dɔ bɛ ale dusu kasilen don hali ni diɲɛ wulila sisan a ka d'ale ye parce que tellement a degunnen don problème ka ca ni diɲɛ wulila sisan problème ninnu bɛɛ ka ban an k'an yɛrɛ sɔrɔ o y'ale bolo lafiya ye dɔ bɛ yen ale t'a fɛ dugu yɛrɛ ka jɛ parce que a bɛ diya dɔ la tellement o ka d'a ye a tɛ fɛ o ka ban dɔ bɛ hakilisigi kɔnɔ dɔ bɛ siran kɔnɔ dɔ bɛ jɔrɔ kɔnɔ dɔ bɛ kasi la dɔ bɛ yɛlɛ la nka dugukolo fila tɛ dɛ an bɛɛ bɛ dugukolo kelen kan mais bɛɛ n'i ka lahalaya bɛɛ n'i ka situation kafiriw o tun b'o cɛsiri min kɛ ka hijidenw lami ala y'a ɲɛf'u ɲɛna yali aw ɲɛna o k'a fɔ hijidenw lamini ani ka misiri labɛn n'o ye alikaba misiri ye aw ka nin baara in aw hakili la o ko aw bɛna kɛ kaman amana billahi wal yawmil akhir aw hakili la ko aw ni maa min limana ni ala ye ka limaniya lahara ye wa jahada fi sabilillahi ka tila ka kɛlɛ kɛ ala ka sira la bi amwa wa jahada fi sabilillahi ka tila ka kɛlɛ kɛ Allah subhanahu wa ta'ala ka sira la ala ko la yastawuna inda Allah aw tɛ se ka kɛ kelen ye ala fɛ o kafiriya min bɛ yen misiri labɛnni hijidenw lamini dunanw na fanani k'u lajigin ka ɲumanya k'u ye ka ɲɔgɔmɛw faga ka fɛn caman k'u ye ala y'a yir'u la k'u mana nin baara in kɛ cogo o cogo maa minnu limana ni ala y'a ni lahara jɔn don u ni ninnu tɛ se ka kɛ kelen ye la yastawuna inda Allah u tɛ se ka kɛ kelen ye ala ko wallahu la yahdi alqawma zalimin y'a ye a ko ala tɛ maa tɔɲɔlenw yɛrɛ tɔɲɔbagaw ala t'u kanda n'o ye kafiriw ye u bɛ ka nin baara minnu kɛ a nafa jumɛn bɛ se ka d'u ma diɲɛ kɔnɔ o dɔ ye u bɛ se ka tɔgɔ sɔrɔ u bɛ se ka nafolo sɔrɔ u bɛ se ka denw sɔrɔ u bɛ se ka hakilisigiw sɔrɔ u bɛ se ka diɲɛ damunta ko dɔw sɔrɔ n'u ka nin baara ɲuman in ye nka lahara kɔni tɛ dɛ ala ko alladhina amanu maa minnu limana wa hajaru n'u y'u fasow to yen ka taa limaniya kɔsɔ wa jahadu fi sabilillah olu ye cɛsiri kɛ ka kɛlɛ kɛ Allah subhanahu wa ta'ala ka sira la bi amwalihim n'u ka nafolow ye wa anfusihim n'u u niw ye nafolo kuma caman kuranɛ kɔnɔ ale bɛ bila adamaden ni ɲɛ ka da kan an bɛ yɔrɔ min na mɔgɔ caman b'a ka saya de préféré ka tɛmɛ a ka nafolo ka tiɲɛ o tɛ wa i b'a ye kuma caman adamaden b'a nin don kara ko dɔw la ani gɛlɛya ko dɔw la hali ni nin bɛ to a la ne kɔni ka nafolo sɔrɔ o tɛ wa
a sɛfin nafolo ɲininaw t'o de fɔ a bɛ fɔ a ɲɛna ko n'i ye sɛfin nafolo bɔ k'i bɛ don tasuma la dɛ a bɛ ɲininkali kɛ yali nafolo bɛ sɔrɔ wa ko awɔ n bɛ waritigiya kɛ wa awɔ ni n bɛ waritigiya kɛ jahanama donni tɛ foyi ye o bɛ sin ka kariya ka don nin baara jugu in na parce que u ka kuma la n'u ye sɛbɛn in dilan o b'a siri sɛfinman na n'u y'a siri sɛfinman na tasuma mɛnɛlen sɛ yɛrɛ de bɛ tagama k'i ɲɛsin tasuma ma ka don a la ni sɛ b'a yɛrɛ ma a bɛ don tasuma la nka ni sɛbɛnden gulonna sɛ la k'a siri a la sɛ yɛrɛ bɛ tagama a bɛ don tasuma la o b'a fɔ a ɲɛna ko sɛ in bɛ don tasuma la cogo min fana bɛ don ten dɛ dɔw b'a fɔ yali n bɛ nafolotigiya kɛ wa ni n bɛ nafolotigiya kɛ problème t'a la a b'a baara kɛ bon dɔw yɛrɛ fana bɛ yen u b'u wolodenw baara nafolo kama woloden i b'a sɔrɔ du dɔw den fɔlɔ n'i taara sɔrɔ yɔrɔ dɔw la i b'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ kelen don i n'a fɔ maa min tɛ diɲɛ kalama a ka ɲɛnamaya tiɲɛnen don a tɛ su kalama a tɛ tile kalama daji de bɛ bɔ a la a tɛ mɔgɔya cogo la n m'a fɔ n k'a bɛɛ don dɛ nka a dɔw ye u somɔgɔw de b'u baara nafolo kama somɔgɔw de b'u baara nafolo kama bon n'a baarala nafolo kama a bɛ fɔ a tigilamɔgɔw ye dɛ ni den baara la a tɛ kɛnɛya dɛ n bɛ nafolo sɔrɔ wa awɔ a gosi a la o den o b'o ka ɲɛnamaya tiɲɛ i bɛ taa tigilamɔgɔ sɔrɔ nafolo b'a kun dɛ nka balimaw ninnu bɛɛ ye ala ka lajarabiliw ye n'a bɛ fɛ ka jɔn min ta tiɲɛ k'a halaki a b'i bila nin sira mɔdɛli na i nalen diɲɛ kɔnɔ wallahi i bɛ kɔrɔtɔ de i ka don ninnu a bɛ tɛmɛ mɔgɔ si tɛna diɲɛ kɔnɔ k'i ka donw tɛ tɛmɛ i bɛ se k'a fɔ n nata n ma o hakɛ de sɔrɔ n bɛ fɛn min ɲini n m'o sɔrɔ mɛ k'a fɔ k'i bɛna diɲɛ kɔnɔ ko kɔngɔ de bɛ n'i faga wali ko i tɛna se ka ɲɛnamaya ayi wallahi ni ala de nana ni hali ni mɔgɔ min ta ala b'i ta ala mana ni mɔgɔ si ye diɲɛ in kɔnɔ cɛ fara muso ka denmisɛn fara mɔgɔkɔrɔba kan n'a y'a sɔrɔ ala m'a niyɔrɔ de labɛn denmisɛnnin fitinin min b'a ba kɔnɔbara la n'a wolola don min na a niyɔrɔ bɛ fara dutigi ka dépenses kan nka yanni a ka wolo a niyɔrɔ kun tɛ yen n'a nana kusi minnu bɛ san a ye olu kun bɛ san k'a kɔn a nali ɲɛ wa tɛ san nɔnɔ minnu bɛ san a ye olu kun bɛ san k'a kɔn a nali ɲɛ wa tɛ san a ye fini minnu bɛ san a ye olu kun bɛ san a ye k'a kɔn a nali ɲɛ wa mɛ ala de nana n'a ye ala nalen kɔfɛ n'a ye ala b'a ka dépenses fana fara dutigi kun donc ala nana ni mɔgɔ fɛn fɛn ye i jasigi koyi jawuli tɛ dɛ girin tɛ fanga ko tɛ seko tɛ garizigɛ fabrication tɛ n ka kegu o tɛ n bɛ se ko la o tɛ a dilannen don ala fɛ i niyɔrɔ tɛ taa k'i dan maa tɛ se k'a ta i ta bɛ sɔrɔ alakira y'o fɔ sallallahu alaihi wasallam ko jibrila nana fɔ a ye k'a fɔ ko mɔgɔ si t'ale ka mantonw na min bɛ sa f'a ka sɔrɔ ala ye garizigɛ min labɛn a ye a k'o dafalen de sɔrɔ dugukolo kɔ kan ni maa ma garizigɛ ma ban dunni na a tɛ sa izan o la nafolo bibi na ko bɛɛ bɛ kɛ a kama ka dabaliw kɛ nafolo kɔni kama o nɔniya ka ca dɛ o nɔniya ka ca a ko wa anfusihim an'u yɛrɛ niw bon bibi na adamaden kariyalen don k'a nin de di diɲɛ kama mɛ k'a fɔ ko maa min filɛ nin ye k'a bɛ k'a nin di ala kama o mɔgɔw ka dɔgɔ dɛ
a fitini ye sɛgɛn min yɛrɛ bɛ kɛ ala ko kosɔn anw t'o sɛgɛn muɲu an bɛ se ka nin di o min tɛ se ka na misiri la o bɛ se ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la ko ala kama e tɛ se ka hali 30 minutes kɛ kuranɛ kalan na n'a fɔra ko e k'i ka 1000 di wali e ka 1000 di ala ko la cɛ 1000 o ka ca dɛ 1000 bɛɛ e t'a dɔn mɔgɔ min ma se ka 1000 di o bɛ sa ala ko la o tɛ se bon o cogoya do ka nin di ala ma o bɛ kɛ wagati min i b'a sɔrɔ o tigilamɔgɔ ka nafolo t'a bolo foyi ye ala ko la bon ni yɔrɔ la arabuw ye bɛɛ da kabini ala kɛra tile la sallallahu alaihi wasallam fo ka n'a bila sisan n'i ko k'an k'an ka nafolo di ala kosɔn arabuw bɛ se ka min bɔ farafin tɛ se k'a bɔ dɛ n'i ko k'an ka sa ala kama i bɛ taa sɔrɔ arabukɛ su bɛ ɲɛfɛ ka nin di ala ma o t'u bolo fɛn ye ka nafolo di ala ma o t'u bolo fɛn ye o kɛra sababu ye ala y'u bila diɲɛ bɛɛ ɲɛ ala y'u bila diɲɛ bɛɛ ɲɛ mɔgɔ i ka kɛwale de b'i bila ɲɛfɛ i ka kɛwale de b'i to kɔfɛ bon ka nin k'a di ala bɛ ka kuma mɔgɔ minnu kan sahabaw de don olu bɛ saya ye ka don ala de n ko i bɛ siran saya ɲɛ n'a y'a sɔrɔ i dalen t'a la ko hɛrɛ de bɛ kɔfɛ o tɛ wa n'i ye kɔtɔrɔma bɔ fɛn fɛn y'anw bolo mun don an t'a dɔn min bɛ yen de sinon n'an b'a dɔn ko min bɛ yen k'a da ka d'an na e ka bɔ diɲɛ ka nin problème ninnu bolo jɔnni t'o fɛ o ka di bɛɛ ye ka sin ka sa ka bɔ nin hami ni nin problème nin don o don kɛlɛ ninnu ni nin don o don fɛn ninnu na ka taa i yɛrɛ sɔrɔ alijinɛ kɔnɔ e ma taa lafiya wa i bɛ taa lafiya nka n'i y'a ye ko saya ko in man d'an ye san ɲɔgɔn 100 an ka jɛ k'a seli ɲɔgɔn fɛ seli o seli mun don parce que mɔgɔ t'i ta yɔrɔ dɔn ni san ɲɔgɔn 100 e bɛ se ka nin bɛɛ seli wa san o san san ɲɔgɔn 100 an ka jɛ k'a seli ɲɔgɔn fɛ ni nin bɛɛ 100 nana e yɛrɛ tɛ se ka dɔw kɛ dɛ nka foyi tɛ an bɛɛ de bɛ siran saya in ɲɛ sirankun wɛrɛ tɛ koyi parce que an t'a dɔn fɛn min de bɛ saya kɔfɛ an balimaw kaburu in man nɔgɔn dingɛnin fitinin k'i bɔ i ka denbaya la k'i tigɛ k'i bila a kɔnɔ k'a datugu fenêtre t'a la porte t'a la a man nɔgɔn Allahu akbar kaburu man nɔgɔn dɛ ala y'an ladi ala kɛra y'an ladi sallallahu alaihi wasallam ala ko wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah a ye siran dɛ a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi don min na n'aw bɛ segin ka taga ala ma o ye don jumɛn ye i bɛ sa don min na n'i bɛ cɛ ka taa n'i ye kaburu la o don de i b'a dɔn ko bɛ senna i si bɛɛ résultat a bɛɛ ye o don kelen de ɲuman juguman n'i y'a kɛ i bɛna tɔnɔ sɔrɔ a ko summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ni ma fɛn bɛɛ lajɛlen mɛna sara i ye min kɛ i ye baara min kɛ i bɛ sara la alakira sallallahu alaihi wasallam siɲɛ dɔ la o ye su don a y'a kunkolo kɔrɔta sanfɛ a ko ista'izu min azabil qabri thalatha a ko aw ye ala deli ala k'aw kisi kaburu ɲangata tɔɔrɔ ma balima hali k'i bila kaburu kɔnɔ dɔrɔn ka nin fiyɛ i la ka sɔrɔ mankan t'i nɔfɛ bugɔli t'a la tasuma ko t'a la k'i bila nin dibi in kɔnɔ nin degun in kɔnɔ k'i ka fiɲɛ sama balima hali n'a dan'o ma fɛn wɛrɛ ma k'i la o wasara hali n'a dan'o ma dɛ fɛn wɛrɛ ma k'i la o wasara e bɛna bɔ nin kuran ninnu kɔrɔ koyi nin climatiseur ninnu nin fauteuil ninnu e bɛna bɔ nin bɛɛ kɔrɔ i ka matelas i ka kungorodonna i ka dara i ka birifini ko nɛnɛ i bɛ taa da dingɛ de kɔnɔ kungorodonna tɛ yen daran t'a la matelas tɛ yen n'i kunkolo ma da ka ɲɛ u bɛ biriki kunkurun de ta k'a da i kan kɔrɔ k'i kunkolo lawuli
ni su da cogo ma ɲɛ n'a bɛna firi u bɛ bɔgɔkuru de kɛ k'a kale u bɛ bɔgɔkuru de kɛ k'i kale ka birikiw dada i kan wo fitinin mana to ko a ye yan bari ko wo dɔ bɛ yan ma wɛrɛ tɛ dɛ i yɛrɛ ka mɔgɔw u b'i cɛ ka taa i sigi ka taa i di Ala ma i bana Ala min ma i bana Ala min batoli ma i filɛ a kɔrɔ dɛ i kun bɛ jamaniya min na a bannen filɛ dɛ i kun bɛ yaada ni murutiliya min na a bannen filɛ dɛ i ka so minnu n'i b'i disi gosi n'u ye wali i ka nafolo minnu n'i b'i disi gosi n'u ye ne ayiwa bi kɔni i tɛ se ka kuma b'i da dingɛ kɔnɔ o don i b'a dɔn ko nafa bɛ Ala bato la n'a y'a sɔrɔ i ye Ala bato n'a y'a sɔrɔ i ma Ala bato i b'a dɔn ko min b'a la balimaw an kana an yɛrɛ nɛgɛ maa si tɛ to yan a sahabaw ka nin di Ala ma o kun ka nɔgɔ olu ma o de la sahabakɛ dɔ radiyallahu ta'ala anhu k'u to kɛlɛkɛyɔrɔ la a ye Alakira ɲininka sallallahu alaihi wasallam ko a ko ara'ayta in qutiltu fa ayna ana a ko Ala ka ciden a ko n kibaruya sa ni ne sara sisan n bɛ yɔrɔ jumɛn a ko anta fil janna a ko i bɛ alijinɛ la k'u to kɛlɛkɛyɔrɔ la o kɔrɔ mun don alijinɛ kɔnɔ den tɛ tamaro de tun b'a bolo a bɛ ka tamaro ninnu dun a ko ni ne tora k'a fɔ ko fo ne ka tila nin tamaro ninnu bɛɛ dunni na ka sɔrɔ ka don kɛlɛ la ka taa alijinɛ la o ye pɛridi ye ne ma a ye tamaro fili a ye tamaro fili a y'i pan ka don a ye kɛlɛ kɛ ka kɛlɛ kɛ o y'a faga a taara alijinɛ la a ko ka tamaro ninnu ɲimi o ye retard de ayiwa mun de bɛ k'anw retarder ka taga misiri la mun de b'anw bila retard la Ala ko la mun de b'anw bila retard la Allah subhanahu wa ta'ala ka diinɛ dɛmɛli la fɛn wɛrɛ tɛ dɛ diɲɛ don dɔrɔmɛ 20 dɔrɔmɛ 200 a bɛ kɛ sababu ye dɔ bɛ se ka ban seli ma a bɛ seli fana jɛ a bɛ lansara jɛ 200 kɔsɔ patron bɛna 5000 de d'a ma kalo la o kalo 5000 in patron b'a fɔ ne kɔni ka baarakɛyɔrɔ sariti ye fɛn min ye juma don maa tɛ baara bila ne fɛ yan k'i bɛ taa seli juma la dɛ seli fana mana se wagati min na a b'an sɔrɔ baara 12 la seli tɛ kɛ yan dɛ a bɛ baara kɛ de seli fana lansara n'a sera so a bɛ angoro kɛ ni maa min sɔnn'o ma i bɛ ne ka baara kɛ ni maa min ma sɔn o ma ne ka baara tɛ bila seli ye dɛ denbaya dafɔ denbaya ka nafakati ka gɛlɛn na Ala minɛ Ala bɛ yafa a bɛ don baara in na a bɛ seli fana to yen a bɛ lansara to yen juma tɛ sɔrɔ ko parce que ko Ala bɛ yafa e yɛrɛ ni Ala cɛ maa min ma se ka Ala to yen 5000 kɔsɔ o tigilamɔgɔ bɛ se ka mun kɛ Ala ye balimaw adamaden Ala bɛ min fɛ dɔrɔn adamaden k'a jira ko Ala ne pɛrɛnnen don ka ko bɛɛ kɛ i kama i bɛ se min na n'i tɛ se min na Ala b'a dɔn mais Ala bɛ fɛ k'i jɔyɔrɔ de jira e ma ye Allah subhanahu wa ta'ala ni tiɲɛni bɛ ka kɛ dugukolo kan Ala tɛ foyi fɔ a bɛ ɲɛmɔgɔw ani dɔnnikɛlaw minnu ye dugukolo responsable ye a kɛlen don ka dugukolo ko kalifa minnu na a b'olu de to yen fɔlɔ k'u lajɛ n'u bɛ se ko la n'u bɛna dimi n'u tɛna dimi wala ale y'u bila jɔyɔrɔ min na u bɛna u jeni yɔrɔ fin wa u tɛna fin Ala b'u to yen de n'olu y'a kɛ i n'a fɔ ko ma kɛ marabagaw y'u da de kalankɛla y'u da de bɛɛ ko bi tile don k'a ye denmisɛnninw to yen k'u ka profiter ko sisan denmisɛnnin ko bi den mɔgɔ tɛ se a la o wagati ni ɲangata bɛ na a tɛ maa ɲuman bɔ a la a tɛ maa jugu bɔ a la a bɛ bɛɛ de ta parce que Ala ye temps di
minnu kan ka jɔ u jɔyɔrɔ la i tɛ yen fu o i ma bila dugutigiya la gansan koyi ala de y'i sigi dugutigiya la dugutigiya kan ka taa cogo min na ala b'i lajɛ i ma bila alimamiya la gansan alimamiya kan ka taa cogo min na ala b'i lajɛ n'i b'i jeni yɔrɔ fin ala kan ka min kɛ a b'o kɛ o de la dugu den dɔw tun bɛ ala kota mɔdɛliw caman na o y'a sɔrɔ ala ka jɔn ɲuman dɔ bɛ yen ala ye tan di u ma u ma segin ala ye mɛlɛkɛw yamara k'u ka taa dugu in mɔgɔ bɛɛ halaki mɛlɛkɛw nana u ko ala u ko karisa i ka jɔn ɲuman dɔ an b'a dɔn a bɛ yen dɛ ala ko a y'a daminɛ ale yɛrɛ fɔlɔ la a y'a daminɛ ale la u ko ala cogo di a ko parce que u bɛ ka min kɛ a b'a kɔnɔ a ɲɛ b'a la a m'a jɔyɔrɔ kɛ a y'a daminɛ ale la izan Allah subhanahu wa ta'ala a bɛ kow lajɛ de i kan ka jɔ jɔyɔrɔ min na n'i ma jɔ o la ni balaw ni masiba ni halakili bɛ na a t'i to ye dɛ sahabaw o y'u ka cɛsiri kɛ u ye nafolow di u ye niw di Allah subhanahu wa ta'ala ko a ko azamu darajatan inda Allah ninnu de ka daraja ka bɔ ala yɔrɔ diɲɛ daraja tɛ foyi ye n'i kɛra perezan ye i b'a sɔrɔ maa sigila sɛzi in kan ka kɔ i ɲɛ awa e tɛna kɛ maa fɔlɔ ye e tɛna kɛ mɔgɔ laban ye i bɛ taa maa wɛrɛ bɛ sigi a la i mana kɛ diɲɛ pilasi mɔdɛli o mɔdɛli la e t'a maa fɔlɔ ye awa i tɛna k'a maa laban ye o kɛra sɔrɔ ye sa o kɛra fɛn o nka lahara sɔrɔ ta o n'a daraja ala bɛ se k'i bila dɔ ɲɛ fo ka diɲɛ wuli lahara tɛ ban o tigilamɔgɔ tɛ se ka tɛmɛ i la bon mɔgɔ ka pilasi ɲini ala fɛ o de ye pilasi ye k'a d'a kan ni ala y'i pilase maa tɛ se k'i déplacer ni ala y'i pilase maa tɛ se k'i déplacer dɛ awa ni ala y'i déplacer maa tɛ se k'i placer o la ni maa min ye nin yɔrɔ faamuya i kan k'i cɛsiri ala de k'i placer ka d'a kan ni ala ye fɛn min bila yɔrɔ min o y'o bilalen ye maa tɛ se ka wuli n'a yɛrɛ tɛ n'a ye fɛn min fana wuli ka bɔ yen maa tɛ se k'o sigi yen a ko ale ala n'ale ye fɛn min bila ka taga maa tɛ se k'i jɔ ani sira cɛ wa n'ale ala i ye fɛn min fana minɛ maa tɛ se k'a foni maa ka pilasi ɲini ala de fɛ n'i ye pilasi ɲini mɔgɔw fɛ cogo o cogo u b'u ka intérêt de fɔlɔ lajɛ dɛ n'u ka intérêt b'a la a bɛ continuer o n'u ka intérêt t'a la a tɛ continuer bon kana adamaden yɛrɛ kanu ɲini parce que adamaden k'a ta sɔgɔma ka taa bila sufɛla la a yɛrɛ bɛ yɛlɛma a dusukun bɛ yɛlɛma ko hakɛ min kɛ tile kɔnɔ a ka kow la a tɛ sabati yɔrɔ kelen maa min tɛ couleur kelen ye maa min tɛ sabati yɔrɔ kelen i b'i yɛrɛ faga o nɔfɛ mun na a bɛ k'i fɛ bi a b'i juguya sini a b'i sɔn bi sini a b'i jɛ a bɛ fara i kan bi sini a bɛ bila i contre la a b'i wale ɲuman dɔn bi sini a b'i fisiri waleya i b'a ye bi sini a bɛ tunu i la adamaden ka lahalaya de bɛ tan bon ni adamaden ka lahalaya bɛ tan ala tɛ yɛlɛma ni ala kɛr'i fɛ foyi tɛ se k'a to ko ala b'i magoya ala ka kow sabatilen de don ni ala kɛr'i fɛ o y'ale kelen de y'i fɛ a ma k'i fɛ ko parce que ko mɔgɔ de nana fɔ a ye ko ala kɛ karisa fɛ dɛ ala karisa ka ɲi dɛ ayi ni ala bɛ k'i fɛ ale yɛrɛ de b'i sugandi parce que ala b'a dɔn maa min n'ale ka kanu ka kan maa min n'a man kan ala b'o dɔn n'a kɛr'i fɛ e de ka intérêt b'a la ala ka intérêt t'a la bon o la e kan k'i yɛrɛ faga fɛn min na sisan o ye mun ye ala ka k'i fɛ ala ka k'i fɛ
kada kan ni kɛra fɛn wɛrɛ fɛ min ka kanu bɛ gɛlɛya ni ala ta ye i hakili tɛ ko min na n'a tigilamɔgɔ y'a k'i la don min na a dusukasi fanga bɛ bonya dɛ a tɔɔrɔ fanga bɛ bonya dɛ parce que i y'a bila yɔrɔ min na k'a jigiya yɔrɔ min na i ma taa sɔrɔ yen Allah subhanahu wa ta'ala tɛ yɛlɛma n'ale ye ko ko k'i a dulonnen tɛ intérêt la a dulonnen don min ka intérêt la o ye de sinon ala kɔni tɛ a ko azamu darajatan inda Allah maa minnu ye kɛlɛ kɛ n'u ka nafolo n'u niw ye a ko olu de jɔyɔrɔ ka bon ala yɔrɔ wa ulaika humul faizun a ko olu de ye maaw ye maa minnu kisira diɲɛ la u kisira lahara u ye niyɔrɔ sɔrɔ o dɔrɔn tɛ yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu ala bɛ u la nisɔndiya ni hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen de ye ka bɔ ala yɛrɛ yɔrɔ wa ridwan ani ala b'u nisɔndiya k'a fɔ ne ala jɛnen don aw ma ne tɛ dimi aw kɔrɔ tuguni n jɛnen don aw ma tɛ dimi aw kɔrɔ tuguni o y'o bannen ye ala tɛna dimi wa jannatin lahum fiha na'imun muqim ala bɛ tila k'u nisɔndiya ko alijinɛsow b'aw ye nɛɛmɛ min don a bɛ taga de a tɛ tigɛ alakira ko sallallahu alaihi wa sallam a ko alijinɛ kɔnɔdenw a groupe fɔlɔw bɛ don alijinɛ kɔnɔ u nɔɔrɔ bɛ i n'a fɔ kalo tile 15 yele o ye alijinɛ groupe fɔlɔw ye u nɔɔrɔ bɛ i n'a fɔ kalo tile 15 n'a bɛ sanfɛ jɔnni b'a jira jɔnni na mɔgɔ b'a jira mɔgɔ la o b'a sɔrɔ a jɛlen don pasi awɔ n'u bɛ don alijinɛ la ala bɛ mun kɛ ala b'u tigilamɔgɔw a b'u bila an fa adama jɔkundama hakɛ de la an fa adama jɔkundama hakɛ ye joli ye an fa adama jɔkundama ye min ye o ye nɔngɔnya 60 sanfɛ a bɛ nɔngɔn dɔn nɔngɔn ye nin de ye ni ɲɔgɔnna 60 de y'an fa adama jɔkundama ye ni ɲɔgɔnna 60 bon ni alijinɛ kɔnɔdenw bɛ don ala bɛɛ bɛɛ lajɛlen dilan k'a bila nɔngɔnya 60 o y'i ta ye jeune plein kɔrɔ tɛ yen nun tɛ fiyɛ bana t'a kɔnɔ ɲɛgɛn tɛ yen bɔrɔsi tɛ yen dentifrice tɛ yen ayiwa u ka peɲiw olu ye sanu de ye ka peɲiw ye sanu de ye u wasiji o ye misikiw de ye i wasiji bɛ kɛ parfum de ye alijinɛ ɲɛnamaya de filɛ ɲɛgɛn kɔni tɛ yen ni kɔnɔ fara dɔrɔn pour que a ka taga wasiji bɛ bɔ dɔrɔn a parfum nama o ye dumuni taalen de balima ala bɛ se ko la dɛ n'i y'a ye an bɛ taa ɲɛgɛn kɔnɔ diɲɛ la parce que ala y'a kanu an ka taa ɲɛgɛn de kɔnɔ sinon n'a ye ala jama a tɛ taa ɲɛgɛn na n'a ye ala jama a tɛ taa ɲɛgɛn na denyɛrɛnin bɛ kalo 9 k'a ba kɔnɔ a bɛ taa ɲɛgɛn na masa min y'o lamɔ yen nɔ a tɛ taa ɲɛgɛn na o ala kelen de b'a to alijinɛ kɔnɔna la ɲɛgɛnna taga tɛ yen o b'a yira ko bɛɛ bɛ ala sago la cogoya min dankɛ cogoya min ka di ala ye ala b'a kɛ a ko khalidina fiha abada u dumelen don alijinɛ in kɔnɔ u tɛ bɔ inna allaha indahu ajrun azim a ko i k'a dɔn k'a fɔ allah subhanahu wa ta'ala baraji belebeleba bɛ ala fɛ ni maa bɛ baara kɛ i k'a ɲini ala fɛ a ko faslun yan'an ka so ma ko yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ala bɛ maa minnu limaniyara ala b'olu kɔrɔta kabini aw la nka dɔnniya bɛ maa minnu fana bolo ni limaniya b'u bolo dɔnnikɛlaw fana pilasi bɛ muminunw fana pilasi ɲɛ dɔnniya tɛ minnu bolo o ye ala ka ko ye nafolotigi a mumininama n'a bɛ baara kɛ n'a ka nafolo ye ale pilasi ka bɔ ala yɔrɔ ka tɛmɛ mumini min ni nafolo t'a bolo o tɛ kelen ye
doninkɛla a mumini ale daraja ka bon ala yɔrɔ ka tɛmɛ mumini min de dɔnniya tɛ a bolo bon ninnu ye ala ka samandiyaw ye a b'u di jɔnw ma k'u bila ɲɔgɔn ɲɛ o ye ala yɛrɛ ka laɲini ye ala yɛrɛ de bɛ sugandili kɛ ni maa de tun b'i yɛrɛ sugandi maa tɛ to kɔfɛ bɛɛ bɛ bila ɲɛfɛ nka o ye ala ka kow ye al-muqaddimu wal-mu'akhiru ale de bɛ se ka dɔ bila ɲɛ ka dɔ bila kɔfɛ n'a ye min bila ɲɛfɛ diɲɛ bɛɛ k'a fɔ k'u b'a segin ni sibiri ɲɛ kelen u tɛ se n'a ye min bila kɔfɛ diɲɛ bɛɛ k'a fɔ k'u b'a avancer ni sibiri ɲɛ kelen u tɛ se ni ala ye min bila yɔrɔ min na o b'o yɔrɔ la a tɛ se ka bɔ yen n'a ye min fana bɔ yen fɛn tɛ se k'o bila yen o ye Allah subhanahu wa ta'ala ka kow ye a ko wallahu bima ta'maluna khabir a ko aw bɛ fɛn fɛn kɛ ala b'a bɛɛ dɔn o ka baaraw ala bɛ ninnu bɛɛ kalama a ko faslun ni faranfasiyali ye wa iza kana al-abdu la yakunu waliyan lillahi illa iza kana mu'minan taqiya a ko n'a y'a sɔrɔ ko maa tɛ kɛ waliju ye ala ye fo n'a kɛra mumini ye min ni a bɛ siran ala ɲɛ i n'a fɔ a nana kuranɛ aya kɔnɔ ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun Allah subhanahu wa ta'ala ka waliju siran tɛ olu kan jɔrɔ t'u la u tɛ jɔrɔ allazina amanu maa minnu limaniyara wa kanu yattaquna u kun bɛ siran Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛ k'u to u ka ɲɛnamaya la إذن أقول ولا يكون مؤمنا تقيا حتى يتقرب إلى الله بالفرائض أقول ما تسقى كمؤمن يكاك ولجوي فيك يرمسرنيا كتا على نفر لو ينافو على يريافو ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه نكا جون أتا يرسرنيا على نفني فمن قانون كبوني على يركت مفرلوك وكفي n'a ye nafilaw fara kan o bɛ dɔ fara ani ala cɛ kanu kan o y'o kɛcogoya ye a ko fa ma'lumun anna ahadan min al-kuffari wal munafiqina la yakunu waliyan lillah a ko n'a bɛ o cogo la a dɔnnen don ko k'a fɔ kafiri ani nafigi niyɔrɔ tɛ ninnu bolo Allah subhanahu wa ta'ala ka walijuya la wa kadhalika man la yasihu imanuhu wa ibadatuhu ما منا كلمنيا مانكنه اني اكالا بتو وان قدر انه لا اسم عليه مثل اطفال الكفار هل نا يسرا كركو جرمنتوكا كافر وديون اني مامنو ني اسلاميا ولي كما سي امه نافر كنن وان قيل انهم لا يعذبون حتى يرسل اليهم رسول كنن تنيامتا fo ciden de ka se u ma a ko n'a bɛ o cogoya la ninnu tɛna kɛ ala ka walijuw ye muminunw ni ala ɲɛ siranya jɔnw ye k'a da ka fɛn min bɛ maa kɛ ninnu ye a baara tɛ u bolo kafiriw den fitininw u bɛ ala bato wa den fitinin bɛ ala bato wa donc ni limaniya ani ala ɲɛ siranya de bɛ mɔgɔ k'a ye ninnu minnu ma s'a ma ninnu tɛ se ka wele ko waliju u tɛ se ka wele ko waliju ani wele kama se maa minnu ma a ko maa min n'a ma yɛrɛ lasurunya ala la ni ɲumanw kɛli ani ka jugumanw to ye o tigilamɔgɔ tɛ se ka kɛ waliju ye ka da ka ɲuman ni juguman bɛ sɛbɛn maa min kun i ye ɲuman kɛ i y'a kɛ ala kama i ye juguman to i y'a to ye ala kama i kɛra waliju ye bon nin tɛ maa min ka baara la o tigilamɔgɔ tɛ se ka wele ko waliju mushriku a bɛ se ka wele ko waliju wa o de la Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala nin kitabu in kɔnɔ ni ma fili a bɛ ɲɛfɛ k'a fɔ ko n'i ye mɔgɔ ye tagama la ji sanfɛ ka n'i yɛrɛ nɛgɛ n'a ka ko ye dɛ parce que anw fɛ maa tɛ se ka tagama ji sanfɛ ni walijuw tɛ fɔlɔ o de jate kun t'an bolo wa mɔgɔ ka walijuya bɛ se k'a kɛ i bɛ tagama ji sanfɛ ni ala cɛ ka di ala bɛ se k'a kɛ jɔn ye
walijuya bɛ se ka se degré dɔ la mɔgɔ bɛ tagama fiɲɛ sanfɛ o bɛɛ ye Ala ka ko ye Ala bɛ se ka walijukɛ bonya ni fɛn dɔw ye karamɔgɔkɛ bɛna caman fɔ misaliyaw la ɲɛfɛ n'an sera babu ma mais ni maa ye kabako o kabako kɛ mun kan ka jateminɛ kana i yɛrɛ lanɛgɛ ni maa ka kɔlɔsiba tufali ye kana i yɛrɛ nɛgɛ ni maa ka jalamuguba melekeli ye kana i yɛrɛ nɛgɛ ni mɔgɔ ka misiri kɔnɔ sigili ye kana i yɛrɛ nɛgɛ ni mɔgɔ ka ji sanfɛ tagama ye i ka maa bɛɛ lajɛlen ka baara suma ni Alakira ka suna ani kuranɛ sallallahu alaihi wasallam ni maa min ka baara yera nin kɔnɔ min b'a ni Ala cɛ dogo la o y'i ka sira ye wa waliju don ka d'a kan adamaden bɛ sumali fɛn ye fɛn min ye o ye kuranɛ ani hadisa ni baaraw tɛ bɔ ninnu kɔnɔ waliju don ka d'a kan walijuya bɛ dɔn ni nin fɛn filaw de ye limaniya ani Ala ɲɛsiranya o tɛ a ko wa kazalika almajanin wal atfal a ko a bɛ o cogoya la fataw ani denmisɛnninw a ko fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam Ala ka ciden sallallahu alaihi wasallam fataw ani denmisɛnninw olu ye walijuw ye wa olu tɛ se ka wele walijuw la o munna Ala ka ciden ko sallallahu alaihi wasallam rufi'a alqalamu an thalath sɛbɛnni n'o ye jurumu ani baara ɲuman biki o kɔrɔ taara ka bɔ maa saba kan anil majnuni hatta yafiqa fatɔ fa ka taa bɔ a yɛrɛ kalama a ka fa ka kɛnɛ a bɛ ko kɛ a tɛ seba ye wa ani sabiyyi hatta yahtalim denmisɛnnin funankɛni ni a ma baliguya juguman tɛ se ka seba ye sunɔgɔbagatɔ wa ani na'imi hatta yastayqiza sunɔgɔbagatɔ n'a bɛ sunɔgɔ la ko bɛ kɛ o wagati Ala t'a minɛ a ma ka d'a kan o b'a sɔrɔ a t'a yɛrɛ kalama o b'a sɔrɔ a t'a yɛrɛ kalama n'a bɛ o cogo la Allah subhanahu wa ta'ala jɔn ka lahalaya a bɛ kɛ fɛn min ye a tɛ se ka kɛ waliju ye f'a ka sɔrɔ ɲuman ani juguman bɛ sɛbɛn a kunna أكو هذا الحديث رواه أهل السنن من حديث علي وعائشة رضي الله تعالى عنهما واتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول أمولا كان حديثا من فوق أكو حديثات دونين دونجيو يعني حديثين يعني كافو حديثات وكان من البارك كان كناية أكو لكن الصبية المميز تصيح عبادته ويثاب عليها عند جمهور العلماء كوكافو دمسن فتني ناي علبتو أكالبتو كاين على بسكة السرالة مناي جومان كو تسبه ببالي كويا تماشين چeka hakela sabado musoka hakela nanindo cheka hakela hakɛ saba ninnu bɛɛ la cɛ ni muso bɛɛ kelen y'o la nka muso bɛ dama to a dama ni cɛ bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ o la fɛn saba minnu ni cɛ ni muso bɛɛ dama ka k'a la o ye jumɛn ye a fɔlɔ cɛ fara muso kan n'a sogora k'a fɔ k'a ye dilandafɛ da kɛ muso nɔfɛ wali cɛ nɔfɛ a balikuyara ni lawaji bɔra kelen filanan a ma sogo kɛ nka a si sera san 15 ye cɛ fara muso kan n'a si sera san 15 ye a balikuyara o wagati
ni denkɛ kɔrɔba don a man ka don musomaninw kan a man ka don musow ka so kɔnɔ o ye joli ye 2 o dalilu dɔ bɛ se k'a fɔ k'o dalilu ye mun ye Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu a ko kɛlɛ dɔ senfɛ ale yirala alakira la k'a bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la o y'a sɔrɔ a si bɛ san 14 alakira ma sɔn o kɔfɛ a yirala alakira la kɛlɛkɛyɔrɔ tagali la o y'a sɔrɔ a si bɛ san 15 alakira sɔnna donc o b'a yira siɲɛ fɔlɔ la a kun ma se filanan na a sera sabanan ye jumɛn ye a ma sogo kɛ nka a ma se san 15 yɛrɛ fɛnɛ ma kamankɔrɔ siw olu bɔra wali lawura si o commencera ka bɔ a balikoyara nin saba cɛ ni muso bɛɛ ka kan nin na muso bɛ dama fara ka bɔ cɛ la ni yɔrɔ jumɛn ye o ye laadala joli n'o ye haida joli ye ni muso y'o ye a balikoyara bon laadala joli wagati kelen t'a la denmuso bɛ se ka laadala joli ye k'a si to hali san 9 muso a bɛ se ka laadala joli ye k'a si to san 8 a bɛ se k'a ye k'a si to san 9 kuma dɔ la o kabako bɛ mɔgɔw minɛ muso dɔw b'a fɔ ko bana bɛ u den na ayi muso ka kɔnɔbara ko n'o ye denso ye joli in bɛ bɔ yen de a koɲɛ bɛ ala kelen de bolo an b'a Aisha radiyallahu ta'ala anha naam don dɔ la u ni alakira to sallallahu alaihi wasallam u taatɔ hijiyɔrɔ la u sera yɔrɔ dɔ la ko sarif an b'a Aisha jiginna a ka tantan kɔnɔ alakira nana don a kan sallallahu alaihi wasallam o y'a sɔrɔ a bɛ kasi la alakira ko sallallahu alaihi wasallam k'i bɛ kasi la mun na a k'i ka laadala joli de nana wa ko awɔ a ko nin ye fɛn ye ala de ye nin sɛbɛn adamaden musow kan fɛn do fɛn min t'e bolo ka décider a kana muso la ala de b'o kɛ muso dɔw ta bɛ se ka janya dɔw ta bɛ se ka surun o la i b'a sɔrɔ laada nacogo kelen t'a la kuma dɔ la a bɛ na ka kɔn wagati min ni e bɛ k'i labɛn ko k'a fɔ k'a bɛ na o wagati i b'a sɔrɔ kuma dɔ la a bɛ na o ɲɛ kuma dɔ la fɛnɛ a bɛ na retard la awa kuma dɔ la n'a nana fɛnɛ i b'a sɔrɔ i kan ka tile 6 de kɛ a bɛ tɛmɛ kuma dɔ la fo ka taa se tile 8 ma mun de don ko ɲɛ min don a bɛ ala de bolo a tɛ muso yɛrɛ bolo a tɛ mɔgɔ bolo an delila ka darisu kɛ nin kan kabini a daminɛ fo ka taa se a laban na ala ka faamuyali d'an ma subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin